Globalna politika ulazi u turbulentno doba u kome se centri moći pregrupisavaju. Niz naizgled nepovezanih događaja, od otmice Madura u Venezueli, preko pomorskih incidenata i preuzimanja tankera, neočekivanih planova Vašingtona za Arktik, do susreta svetskih lidera u Davosu i diskretnih geopolitičkih poteza Kine, ukazuju na tektonske promjene. Da ne zaboravimo umalo svrgavanje vlasti u Iranu. Iran optužuje Sjedinjene države za ovaj pokušaj. Svi ovi potezi Donalda Trumpa su predstavljali indirektan udar na Kinu. Ova dešavanja, posmatrana kao celine, oblikuju jasan narativ o slabljenju starih i usponu novih sila. Kina posebno pažljivo koristi ove promjene kako bi ojačala svoj globalni uticaj. Sve u svemu, Kina uzvraća udarac. Sada, pošto danima pričamo o ome, moramo da predstavimo i novosti oko samog Grenlanda. Sve u svemu, došli su ti dani kada svetski lideri odlaze u Davos kod onog, pa da kažemo, vampira, koji eto iz nekog razloga predstavlja kanal za svetske promjene. Mislim, očigledno nam ne trebaju predstavnici, imamo njega. Kako god delo da je Trump malo snizio loptu što se tiče samog Grenlanda ili nešto tajno govorio. On je rekao da neće vojnim putem ili ti silom zauzeti Grenland i odustaje od tarifa koje je hteo da implementira svojim europskim saveznicima, ali rekao je nešto jako zanimljivo. Donald Trump je rekao da je postigao sporazum sa NATO-om u okviru za Grenland i da neće nametati planirane tarife europskim saveznicima. Trump je u objavi na društvenim mrežama rekao da će sporazum biti odličan i za SAD i za NATO saveznike, ali nije detaljnije izneo detalje sporazuma sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutterom. Rutte kaže da nisu ništa posebno dogovorili, dok Trump tvrdi da su diskutovali sve oko Arktika i NATO baza. Sve u svemu, Danskoj dalje nije svejedno, a odjednom je i danska premijerka u posjeti Grenlandu. I dalje se plaši ova država narednih poteza Sjedinjenih država, iako je makar na papiru lopta spuštena. Neki analitičari su logično analizirali ovaj njihov razgovor i Trumpove reči, te smatraju da će sljedeći scenario biti implementiran na Grenlandu i da bi taj scenario zadovoljio Trumpa. Oni smatraju da će na Grenlandu biti implementirano više američkih vojnih baza, ali da će te baze morati da se vode kao američka teritorija. Također, Amerikanci će morati imati prava da na nekim lokacijama na samom Grenlandu kopaju ili ti rudare retke minerale. Euronews piše sljedeće: pristup ogromnom neiskorišćenom mineralnom bogatstvu Grenlanda postao je pitanje nacionalnog suvereniteta. Kina trenutno kontroliše veći deo svetske rafinisane proizvodnje i izvoza retkih zemnih elemenata sa oko 60 do 70% rudarskih i do 90% prerađivačkih kapaciteta. SAD i Evropa traže druge izvore. Naslage retkih zemnih elemenata i uranijuma na Grenlandu stavljaju ga u centar globalne trke za važnim mineralima. Samo nalazište Kvanefjeld sadrži milijarde tona oksida retkih zemnih elemenata, a Grenland bi mogao imati blizu 20% svetskih rezervi retkih zemnih elemenata. Kontrola ovih resursa donosi strateške prednosti u tehnologiji, energetici i bezbednosti, povećavajući međunarodno interesovanje i pažnju nad Grenlandom. Sada vidite zašto SAD toliko žele Grenland. Kina dominira u proizvodnji retkih minerala. Od tih minerala zavise visoke tehnologije, zavisi vojska i SAD ne mogu u potpunosti da se upuste u carinski rat sa Kinom upravo najviše zbog tih prirodnih zemnih materijala. Zato SAD govore Grenlandiji da ima konstantno da bismo vas zaštitili od tog neprijatelja koji vreba. Moramo uzeti vaše bogatstvo, a u prevodu moramo zaustaviti Kinu po svaku cenu kako ne bi postala super sila broj 1, pa makar gazili svoje višedecenijske saveznike. Zato je morao pasti Maduro. Godinama se držao, čak su SAD pokušali implementirati 2019. godine opozicionog lidera Juana Guaida i opet ništa. I vjerovali ili ne, oni su već pokušali da otmu Madura 2020. godine. Maja 2020. godine grupa plaćenika, među kojima i dvojica bivših američkih vojnika, pokušala je morskim putem da se ubaci u Venezuelu sa ciljem da zarobi Madura i isporuči ga u Sjedinjene države. Venecuelanske snage bezbednosti osujetili su ovaj, po znacima navoda, desant, uhapsivši učesnike. Na snimku koji je emitovan na državnoj televiziji, jedan od zarobljenih Amerikanaca priznao je da mu je zadatak bio da preuzme kontrolu nad aerodromom u Caracasu kako bi Maduro mogao biti odveden avionom
u SAD. Onda zašto Trump napada sve one naftne tankere? Pa smatra se da je Kina upravo pomoću ovih tajnih tankera uzimala naftu iz Venezuele i da je u jednom trenutku tajno postala glavni uvoznik nafte iz ove države. Oni su čak uložili i preko 100 milijardi dolara u Venezuelu. Želeli su i oni da iskoriste tako bogatu zemlju. I za kraj Iran. Umalo da padne iranska vlast. Još jedan pokušaj udara na Kinu. Kina inače uvozi ogroman deo nafte i gasa iz Irana, često po povoljnijim uslovima jer Iran trguje ispod cene zbog zapadnih sankcija. Ako bi tamošnja vlast pala i na njeno mesto došla prozapadna vlada, Kina gubi jeftin i politički fleksibilan izvor energije. Iran Kini služi kao antena protiv američkog prisustva na Bliskom istoku. Iran je također ključna tačka pojasa i puta, što predstavlja kopneni koridor ka Evropi i izlaz na Perzijski zaliv. A sada, zvanično, prvi put Kina uzvraća udarac na sve ove američke udare, što nam ukazuje da je spremna, ili ti da je blizu da bude spremna. Pre nekoliko dana dolazi do nepotvrđenih vesti, kako je navodno 16 kineskih transportnih aviona J-20 stiglo u Teheran. Neki ljudi su rekli da ovo nije istina, jer sajt za praćenje letova Flight Radar nije imao ove registrovane letove, međutim ne je bio prvi put da kineski avioni isključuju transpondere kako ih niko ne bi mogao pratiti. Ona će svim silama pokušati održati sadašnju vlast u toj zemlji. Dok Zapad troši energiju na unutrašnje neslaganja i vanredne poteze, Kina vešto koristi priliku da učvrsti svoj položaj na međunarodnoj sceni. Poslednjih mjesec dana Peking je sklopio niz značajnih dogovora, pokazujući svoju sposobnost da popuni prazninu tamo gde drugi oklevaju. Pre svih ovih dešavanja, uz pritiske SAD, Evropa je morala da se bori protiv famoznog kineskog uticaja. I zaista, Kina je počela da preuzima primat u sve više industrija. Ona je bila glavna u 5G mreži. Počela je da širi ovu mrežu po Evropi. Odmah je sasečena. Huawei postao najprodavaniji telefon na svetu. Odmah je sasečen. Kineski TikTok je postao najpopularnija društvena mreža i odmah je bio sasečen. Također kineski projekat Pojas i put, kineski Luka plan da svuda u svetu gradi puteve, železnice, infrastrukturu i tako učvrsti svoj uticaj, je također poprilično satanizovan, posebno u Evropi i na Balkanu. Svaki njihov projekat je morao biti okarakterisan kao ne toliko kvalitetan kao recimo zapadni. Svako ko bi radio sa njima ne bi bio deo tima. I Evropa je pomno slušala sve do sada. Kada su shvatili da su Sjedinjene države supersila koja će činiti sve samo da ostanu dominantni. Mislim, svako bi to radio. Čak će rizikovati međunarodno pravo svojih saveznika. Kada su vidjeli da je đavo odneo šalu, Evropa se počela pomalo u posljednje vreme okretati Kini. President Trump is threatening Canada with tariffs if the country makes a deal with China. Now, as Canada appears to oppose the U.S. acquisition of Greenland, Trump wrote this on Truth Social. If Governor Carney, notice he said governor there, thinks he is going to make Canada a drop-off port for China to send goods and products into the United States, he's sorely mistaken. China will eat Canada alive, completely devour it, including the destruction of their businesses, social fabric, and general way of life. If Canada makes a deal with China, it will immediately be hit with a 100% tariff. Šta ste prvo da primetili? Trump premijera Kanade naziva guvernerom, što znači da on na Kanadu već polako gleda kao na 51. saveznu američku državu. A sećate se da je došlo isto do skandala kada je Trump izrazio želju da zaista Kanada postane deo Sjedinjenih Američkih Država. Trump sada također je fokusiran i na arktički deo Kanade, što znači da želi da uzme njihovu teritoriju, u ovom slučaju celu državu. Ponovo, Kanada je odmah shvatila da više nema šale i namjerno se odmah okrenula Kini. Ovo je prvi put poruka da postoji druga sila koja može zameniti Sjedinjene Američke Države. Sjećate se da su Kanada i Kina do sada imali poprilično zategnut odnos. Sjećate se, pre više godina ćerka direktora Huawei je bila u pritvoru u Kanadi, a sada potpisan novi trgovinski dogovor. Manje carine, znači svašta će da uvoze, izvoze međusobno i Kina će također izvoziti veliki broj električnih automobila, posebno što se tiče SUV-a. U toj grani Kina poprilično već dominira. Sada je odjednom Emmanuel Macron u Davosu pozvao
na veće kineske direktne investicije u nekim ključnim sektorima i to u celoj Evropi. Ovo odražava pokušaj Evropske unije da rebalansira ekonomske veze sa Kinom, shvativši da moraju imati alternativu. A jedina alternativa je upravo Kina. I ovo vam je dokaz koliko je narasla, kad jedna Evropa može zavisiti od jedne države. Sada shvatate šta Trump radi. On svim silama pokušava buzdati Kinu. Prvi put neko kuca na vrata Sjedinjenih država. Kina je ulagala u Venecuelu, Kubu. Kineske investicije u Meksiku se brzo šire, vođene naporima za premeštanje investicija u nearshore sektor, kako bi se zaobišle američke tarife i pristupile severnoameričkom tržištu. Poseban je fokus na automobilsku industriju. Investicije prelaze milijarde dolara. Kineske kompanije poput Hutchison Whampoa imaju veliki uticaj nad pristaništima u nekoliko meksičkih država, uključujući Donju Kaliforniju, Kolimu, Michoacán i Morelia. Koga SAD američke države sada najviše napadaju? Venecuelu, Kubu i sada Trump preti i Meksiku, pod okriljem borbe protiv narkokartela. Međutim, da su oni zaista hteli, zar ne bi uništili narkokartele? Da li to zaista toliko nemoguće? Svuda se nekako krije Kina. I ukoliko bi SAD makar malo dahnule, Kina bi preuzela primat. Kina ne samo da uzvrši udarac, već je počela i da zadaje prva udarce. Sada pravi i pandan Starlinku, ali ne pravi samo jedan Starlink, nego dva. Jedan se zove Guowang, a drugi Qinfan. I planiraju da plasiraju preko 200.000 ovakvih satelita koji lebde u niskoj orbiti. Oni su uvijek okarakterisali taj Elon Muskov Starlink kao vojni projekat, ne baš njegov. Sjećate se da su Kinezi uvijek bili poznati po kopiranju američke ili ruske vojne tehnologije. Sada postaju i tu sve inovativniji. Uveliko rade na 6. generaciji borbenih aviona. Tačnije, već su napravili Chengdu J-36. Postoje informacije da postoje 3 prototipa i u test fazi su. Dok Washington testira presedane izražavajući teritorijalne ambicije poput Grenlanda, mnogi se pitaju da li Peking sličnu logiku može primijeniti na ostrvo koje smatra svojom odmetnutom pokrajinom. Narodna Republika Kina nikada nije odustala od svog cilja, po znacima navoda, ponovnog ujedinjenja sa Tajvanom i nije isključila upotrebu sile ukoliko bi ostrvo trajno pokrenulo ka nezavisnosti. Sada u kontekstu promijenjenog globalnog raspoloženja kinesko rukovodstvo procenjuje odnose snaga sa novom dozom samopouzdanja. Što se tiče Rusije, i ona je poprilično oprezna što se tiče same Kine. Oni su prirodni saveznici, ali oni moraju da paze kako ne bi bili pojedeni. Tu je isto dosta sporova iz prošlosti, eto spomenuti samo deo Sibira. Ne bi se čudio da, pošto je kineska delegacija bila samo nekoliko sati sa Madurom pre nego što je on otet, da su ga Rusi pustili uz vodu. Da je možda sklopio neki tajni dogovor sa Kinezima, a taj dogovor nije baš bio po volji Rusima. Kroz sve isprepletene događaje povlači se zajednička nit. Stari poredak se ljulja, a nova raspodela moći ubrzano nastaje. Sjedinjene države su i dalje najveća svetska sila, ali njihovi potezi od Latinske Amerike, Bliskog istoka do Arktika pokazuju jednu vrstu nepredvidivosti i zaokupljenosti na više frontova. Tradicionalni saveznici preispituju američko vojstvo, dok regionalne sile poput Irana izazivaju status quo. U takvom okruženju Kina se nameće kao pažljiv i dugoročno orijentisan igrač, koristeći strategiju strpljenja i ekonomskog uticaja. Peking popunjava praznine koje ostaju za američkim zaokretima i pojačava saradnju sa državama koje se osjećaju zapostavljeno ili pritisnuto. Ono što je gotovo sigurno jest da Kina strpljivo i promišljeno nastavlja svoj uzlet, prilagođavajući se svakom potresu i koristeći ga da učvrsti svoju poziciju, dok se centri moći nepovratno pomeraju. Hvala svima što veli vreme za video, nadam se da uživate u mom raznovrsnom radu. Ukoliko je to slučaj, like i subscribe i bili od pomoći, uključite to famozno zvonce ukoliko vam ne stižu obavještenja kako da izbacim naredni video. Sava Savanović je konačno dostupan, link će biti u opisu klipa ili ti u komentarima. Za sve druge informacije i linkove ostalih društvenih mreža, također provjerite opis klipa. I da kažem ono moje famozno, do sljedećeg viđenja, pozdrav!